वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर, जहां हम बहुत सारी चीज़ों को यहां पे डिस्कस करते हैं, जहां पे हम बेज़ाब्तगियों की बात करते हैं, जहां पे कोई अच्छा काम करे महकमा तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। वहीं पर हम कोई छठा या सातवां प्रोग्राम जो है वो तजावुज़ात के हवाले से आज का करने जा रहे हैं। ये मेरे प्रोग्राम का जो एक ख़ास हिस्सा हमने इन तजावुज़ात के ख़िलाफ़ रखा है, ये वो तजावुज़ात हैं जो आपको लाहौर में जगह जगह नज़र आएंगे, जहाँ पर लोगों का चलना मुहाल है, गाड़ियों का गुजरना मुहाल है, और साथ साथ आपको पार्किंग स्टैंड्स नज़र आएंगे जहाँ पे बाइकें खड़ी हैं। पूरी सड़क जो है वो ब्लॉक की हुई है और पूछने वाला कोई नहीं है। बहुत दफ़ा हम ये बता चुके हैं कि ये एक ऐसा माफिया है जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ लड़ पड़ता है और कहता है कि हम यहाँ से ये तजावुज़ात नहीं हटाएंगे क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो है वो एक मामला शायद उनका किसी से तय पा गया है। जब हम इंतज़ामिया की बात करते हैं, जब हम मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ की बात करते हैं, या हम बात करते हैं इन तजावुज़ात के हवाले से, तो जगह जगह हमें गैर कानूनी जो है वो साइकिल और कार स्टैंड्स जो है वो नज़र आते हैं। बहरहाल अब ये सिलसिला है क्या, इवन के पार्किंग को भी माफिया ने अपने अंडर कंट्रोल रखा हुआ है और वहाँ पे मनचाही कीमतें वसूल भी करते हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। इस पे एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने, ज़रा उनकी रिपोर्ट देखिए और फिर इस पे बात करते हैं। लाहौर शहर नजायज तजावुज़ात का गढ़ बन चुका है। शहर की शाहराहों पर रेडियां, ठेले और दीगर तजावुज़ात नजर आती हैं। ज़िला इंतज़ामिया तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ां नजर आती है। लाहौर शहर में जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज है, जो गाड़ियों की पार्किंग सड़क के दरमियान तक ले आते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा देखा गया है कि रिहायशी घरों और कमर्शियल मार्केट्स के बाहर 5-5 फुट तक गैर कानूनी तामीरात करके रोड का रास्ता तंग कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ज़िला इंतज़ामिया खामोश नजर आती है। लाहौर की बड़ी मार्केट्स में दुकानों के बाहर तजावुज़ात इस कदर ज्यादा होती हैं कि शहरियों का पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं, लेकिन शायद लाहौर में कोई ऐसी दुकान होगी जहां हमारे शहरियों को गवर्नमेंट रेट्स पर शय खुर्दनोश मिले। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इन माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह से ये तजावुज़ात वाले जो है वो अपना गढ़ बनाकर बैठे हैं लाहौर को, और लाहौर में जगह जगह आपको ये पार्किंग स्टैंड्स नज़र आएंगे, जगह जगह आपको जो है वो ठेले वाले, जगह जगह आपको दुकानों के आगे जो है वो छोटी सी दुकान बना के बैठने वाले नज़र आएंगे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अब इसका हमने अल्टरनेट भी दिया था पिछले प्रोग्राम जो हमने इन तजावुज़ात पे किया, उस पर हमने ये कहा कि आप इनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन करते हैं, इनकी चीज़ें उठा के ले जाते हैं और उसके बाद जो है वो फिर वापस जो है वो किसी कीमत में इनको दे दी जाती हैं, तो इनके लिए कोई अल्टरनेट जगह दे दें, इनको कोई एक ऐसी जो है वो लाहौर शहर में जगह दे दें जहां ये जो आगे फट्टे लगा के या जो है वो ठेले लगाकर जो अपना कारोबार कर रहे हैं बेचारे, जाहिर है उनका भी जो है वो हक बनता है, लेकिन इससे ना तो सड़क की जगह रुकेगी, ना जो है वो ट्रैफिक जैम होगी, और ना ही हाँ ये बस स्टैंड और ये साइकिल स्टैंड और ये कार स्टैंड जो जगह जगह पर इन्होंने जो है माफिया ने खोले हुए हैं और अपनी मनचाही कीमतें वसूल कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी बात की जाए। अब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सलमान शाह, हमारे रिपोर्टर, जिनकी ये रिपोर्ट थी आपने देखी, वही बेहतर बता सकते हैं कि लाहौर में किस किस जगह हम ये तजावुज़ात जो है वो देखते हैं, कौन कौन सी जगह पे तजावुज़ात के वजह से ट्रैफिक जैम होती है, लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसके अलावा लोगों का चलना मुहाल है, ख़वातीन को शॉपिंग करने में दिक्कत आ रही है, बच्चों को अक्सर चोट लग जाती है इस चीज़ में कि अगर कोई शॉपिंग करने जो है वो वालदा या अपने वालिद साहब के साथ जो है वो चले जाएँ, इवन के बाइक पे बच्चों की टांगें तक जो है वो छिल जाती हैं इसी चक्कर में कि जगह जगह पर जो है वो अपनी रेडियाँ और वो लगा के बैठे हैं और गुजरने के बीच में जगह नहीं है। तो देखिए इससे शहरी परेशान हो रहे हैं, इससे गुजरने वालों को तकलीफ हो रही है। नबी पाक का तो ये फरमान है कि अपने हमसाए तक को जो है वो आपकी ज़ात से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ तो हम सरेआम लोगों को जो है वो तकलीफ दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों? जी सलमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नबिया बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मुझे एक अहम इशू पर बात करने का मौका दिया। जी, आपने जो बातें की हैं देखें वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, उसमें कोई ऐसी बात आपने नहीं कही कि जिसमें सच्चाई ना हो। जी, पूरे लाहौर शहर को आप देख लें, जगह जगह तजावुज़ात कायम की गई हैं। एक तो तजावुज़ात वो होती हैं नबीहा जो कि एक दुकानदार अपनी दुकान के बाहर लगाता है, जी बिल्कुल, जिसमें उसमें उसके फट्टे होते हैं, उसका वो काउंटर हो सकता है या अपने फल फ्रूट रख लेता है। अच्छा, एक तजावुज़ात होती हैं जो रेडियो की, ठेलों की सूरत के अंदर आपने देखी होंगी, जब आप किसी भी मेन शाहराह से गुजरती हैं या आपके इर्द गिर्द आपके घर के पास जो रेडियाँ लगा के खड़े होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप ये देखें नबीहा, मैं आपको क्योंकि मेरी रहाइश केनाल रोड वाली साइड पर है, ठीक है, तो मैं बात करता हूँ कि मुगलपुरा से हम फर्दर हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें नबीहा कि रात के वक्त तकरीबन 8 से 9 बजे तकरीबन 100 प्लस जो रेडियाँ होती हैं ना,
वो सिर्फ मुगलपुरा से लेकर हरबंसपुरा तक खड़ी होती हैं। सही कह रहे हैं। और वो रेडी वाले जो होते हैं वो आधी सड़क में आए होते हैं और ट्रैफिक का जो निज़ाम होता है वो बहुत स्लो हो चुका होता है। ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा ही है। आप ये देखें कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है उनकी जानिब से इनके खिलाफ ऑपरेशन किए जाते हैं, इनको रेडियन की जो है कब्जा में ले ली जाती हैं, इसके अलावा इनको फाइन किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ही क्यों लगती हैं, उसके पीछे सवाल तो यही है। नहीं भैया, देखें मुबैना तौर पे जो कॉर्पोरेशन का अमला होता है वो इनसे मंथली लगा लेता है, वीकली लगा लेता है, डेली लगा लेता है। ऐसे तो नहीं खड़े हुए, जाहिर है उन्हें इंतजामिया की कोई आप हमें रोजाना की बुनियाद पर हफ्ता या मंथली आप इतने पैसे अदा करें तो आपकी रेडी को, आपके काउंटर को या आपने जो तजावजात कायम की हैं हम उनको हाथ नहीं लगाएंगे। और अगर कभी कोई बड़ा अफसर आने लगेगा, कोई कमिश्नर साहब की अगर वहाँ पे राउंड होगा, उन्होंने गुजरना होगा, डिप्टी कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने, तो हम आपको आधा घंटा पहले बता देंगे, आप रोड साफ कर दें। नहीं, नबिया देखें वो हक भी अदा करते हैं, अगर पैसे लेते हैं मुबैना तौर पर तो उसका हक अदा करते हैं कि हमने आपसे पैसे नहीं हलाल कर रहे हैं। तो कमाल हो गया। ये कैसा हलाल है कि जिसमें किसी गलत काम में, जिसमें दूसरों को मुश्किलात आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उसमें एक बंदे को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं या रेडी वालों को जो है वो सपोर्ट करने पे लगे हुए हैं। ये तो वो वाली बात होगी ना सलमान, के आपने जो है वो जानबूझ के एक गलती का, एक जो है वो बैड इम्पैक्ट का और एक नेगेटिविटी का साथ दिया। और ये भी आपने गलत किया, क्योंकि आपको तो साथ देने का हुक्म ये है ना कि आपने सच्चाई का साथ देना है, आपने हक सच बात का साथ देना है और किसी को तकलीफ ना हो ऐसी चीज का साथ देना है। लेकिन हम सारे बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। और नबिया आपको एक बात बताऊं, एक सर्वे के मुताबिक जो हमने इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन हमने जब की तो उसमें तकरीबन कोई 50 से 60 लाख रुपए फी टाउन को इकट्ठा होता है हर महीने तजावजात की मद में। और अच्छा आप देखें नबिया, इसमें दो तरह की तजावजात मैंने आपको बताया है। हाँ। एक दुकान के बाहर जो लगाई जाती हैं वो तजावजात, और एक जो रेडियां होती हैं, काउंटर्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप नबिया आप खुद जब विजिट करें, आप कभी आप गाड़ी जब आप निकलें तो आप ना देखेंगे कि हर शॉप के बाहर, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अगर 100 शॉप से उसमें 50 के बाहर तजावजात हैं, जाहिर है हर शॉप के बाहर नबिया तजावजात हैं। अगर एक इंसान ने अपनी दुकान के शटर से बाहर कोई चीज लगाई हुई है वो तजावजात में आती है, वो गैर कानूनी तजावजात है, नाजायज तजावजात। उसका हक वो है जो उसके शटर से अंदर रखे, वो बिल्कुल रखे ना। जब शटर जो डाउन हो गया तो उसके बाहर वो नहीं लगा सकता। होता क्या नबिया के शटर के आगे वो जो फुटपाथ होता है जो आम शहरी में चलने के लिए होता है, उस पर भी आप अपना काउंटर माशाल्लाह ये हजरात रख लेते हैं। फिर काउंटर से आगे जो सड़क होती है उसके ऊपर भी चीजें लगाई होती है, ब्लॉक किया हुआ है, मतलब कि एक 20 से 25 फुट। अच्छा सलमान, हमें जरा स्पेसिफिकली कुछ जगहों के नाम बताइए कि कौन कौन सी लाहौर में जो है वो ऐसी रश एरियाज हैं, ऐसे एरियाज हैं जहां पर हर वक्त जो है वो तजावुजात की वजह से रश रहता है, लोगों का चलना। मैं आपको अगर नाम बताना शुरू करूं तो यहाँ पे गिनती खत्म हो जाएगी। पूरा लाहौर ही है, पूरा लाहौर है, पूरा लाहौर। हमारे लाहौर में जितने टाउन हैं, रावी टाउन हो जाए, उनिश्तर टाउन हो, वो शालामार टाउन हो, अजीज भट्टी टाउन हो, वो कोई भी टाउन हो, हर जगह पे तजावजात की भरमार है। सही कह रहे। अच्छा आप रावी टाउन देख लें, रावी टाउन के अंदर इस कदर तजावजात है नबिया के वहाँ पर जो शहरी रहते हैं ना वो अजियत के शिकार होते हैं। अच्छा उसकी वजूहात क्या है कि वहाँ पे जब तजावजात ज़्यादा हो जाती हैं, अच्छा एक तजावजात एक बड़ी तादाद में हो जाती हैं, रास्ते रोक लिए जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा वहाँ से जब इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है नबिया, एक तो वहाँ पे जो शहरी हैं वो उनको मसले मसाइल पैदा होते हैं, फिर वहाँ पे जो फैमिली रहती है नबिया, ये जो वहाँ पर रेडियो पे लोग बैठे होते हैं ये सिटी के नहीं होते, ये आए होते हैं दूसरी सिटीज से। सही। अब देखें वहाँ पे हमारी माए बहनें बेटियां आती जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब वो देखें वहाँ से एक बेपर्दगी भी होती है ना, जाहिर है कि कितना रश एरिया है, गुजरने का रास्ता नहीं है। एक हैरासगी का हम उनको जो है वो बिल्कुल खुलेआम चांस जो है वो दे देते हैं कि वो जो जिसका दिल चाहता है वो जिस बहन बेटी को जो है वो देखना चाहे वो आराम से देख सकता है। अब रावी टाउन में भैया मैं रावी, आपने जब नाम पूछा तो मैंने बताया कि जो सबसे ज्यादा तजावजात वाला टाउन है वो रावी टाउन है। सही। रावी टाउन के पास लाड़ी अड्डा लगता है, लाड़ी अड्डे में तजावजात हैं। फिर ये रावी टाउन के अंदर आपका शादरा आता है और बड़े गुंजानाबाद इलाके आते हैं। आप कभी शादरा जाएं नबिया, आप परेशान हो जाएंगी कि तजावजात वहाँ पे 50-50 फुट तक आ चुकी हैं। अच्छा। दुकान के बाहर दुकानें बना दी गई हैं, इस कदर तजावजात तो हैं। मतलब ये आप ये देखिए ना कि वो दुकानदार जो अपनी दुकान के आगे जगह पैसे लेके जो है वो दे रहा है
اور اس کا فائدہ اس دکاندار کو ہو رہا ہے اور وہ اپنا آدھا کرایہ جو ہے وہ اس نکال رہا ہے اس چیز سے جو اس نے آگے جگہ دے دی ہے جو غیر قانونی ہے, جو کہ قانونی طور پر جو ہے وہ کوئی اختیار بھی نہیں ہے اس دکاندار کو. تو اس کے خلاف کارروائی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ منتھلی دے رہا ہے یا وہ ہفتہ جو ہے وہ دے رہا ہے. بالکل ایسا میں تو بھیا ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں, ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ظاہری بات ہے ہم کوئی جا کر یہ اٹھا کے بند تو نہیں کروا سکتے, جو ٹاؤنز کے اندر تجاوزات قائم کی گئی ہیں ان کو آپ دیکھیں. اور نبیہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو تعمیرات کی جاتی ہیں, کوئی ہمارے پاس لاہور میں اتنی جگہیں خالی پڑی ہیں, کوئی ہم ان کو جو ہے وہ آلٹرنیٹ جگہ نہیں دے سکتے, کوئی جو ہے وہ آگے بیٹھے ایک بڑی تعداد کے اندر ہیں یہ افراد, یہ بہت بڑی تعداد میں ہے, یہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے. چلے ہم آپ کے لاہور شہر میں 100 کو ہی تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اگر میں یہ کہوں نا کہ آپ کے لاہور شہر میں لاکھوں کی تعداد میں تجاوزات قائم ہیں تو غلط نہیں ہوگا. آپ دیکھیں نا ہر گھر کے باہر, ہر دکان کے باہر, ہر سڑک پہ, ہر گلی کے نکڑ پہ, ہر روڈ میں تجاوزات قائم کی گئی ہیں. دوسرا بھی دیکھیں نبیہ کہ یہاں پہ جو بھی ہمارے شہری ماشاءاللہ گھر بناتے ہیں تو گھر کے باہر وہ 6-7 فٹ کا ایریا ویسے ہی اس کو اپنے اندر کور کر لیتے ہیں. ہاں, سڑک کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی غیر قانونی. تو آپ یہ دیکھیں کہ سڑک چھوٹی ہو جاتی ہے, اب جب وہاں پہ رش ہوتا ہے تو ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. یہ مسئلے مسائل ہیں نبیہ. میں ایمرجنسی میں اتنی وائلیشنز ہو رہی ہیں, اتنی وائلیشن کی جا رہی ہے, ہم کب سے اس پر جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں, کوئی آگے انتظامیہ کا بندہ جو ہے وہ آ کے جواب دینے کے لیے اس پر تیار نہیں دے سکتے نا. سر میں ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں. نبیہ دیکھیں ایک چیز غلط ہے نا, آپ اس کو کیسے وہاں پہ آپ اس کی مقدمہ لڑیں گے آپ اس کے حق میں. ایک چیز غلط ہے, آپ اس کو ایک چیز اللیگل ہے, کیسے انتظامیہ کا بندہ یہاں پہ کہے کہ یہ نہیں یہ اللیگل ہے, پروف ہونے چاہیے. صحیح بات, یہ قانون ہے نبیہ کہ جو غیر قانونی تجاوزات ہیں, پختہ تجاوزات ہیں, وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اس کے خلاف باقاعدہ قانون آ چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ روز قبل بلکہ کچھ ماہ قبل 10 مختلف محکموں کی جانب سے ٹیم بنائی گئی جنہوں نے مختلف کیمپ لگائے جو تجاوزات کے خلاف کام کر رہے تھے. اب آپ دیکھیں وہاں پہ آپ کیمپ پہ جائیں, کیمپ خالی پڑے, فین وہاں پہ چل رہے ہیں, کوئی بھی موجود نہیں ہے. بجلی ویسے نہیں ہمارے ملک کے اندر پوری بجلی ضیاع کر رہے ہیں اس طرح. صحیح ہے, یہ معاملات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سلمان, ابھی فی الحال جو ہے وہ جو سچویشن ہم دکھا رہے ہیں یہ پچھلے کئی دنوں سے ہم دکھا رہے ہیں, اور پچھلے کئی دنوں سے ہم اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک اس پر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ انتظامات عمل میں نہیں لائے جاتے, جب تک اس پہ اعلیٰ حکام جو ہے وہ نوٹس نہیں لیتے, ہم اس پروگرام کو, اس حصے کو بار بار کرتے رہیں گے. ہمارا اس حصے کو بار بار دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید کسی اعلیٰ افسر کی, کسی انتظامیہ کے افسران جو اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں, ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ بار بار کوئی اس پر آواز اٹھا رہا ہے اور ایک چینل جو ہے وہ آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہے. دیکھیں ہم نہ آپ پر تنقید کر رہے ہیں, نہ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں, نہ آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جو چیز ہو رہی ہے ہم آپ کو وہ لائیو دکھا رہے ہیں. ہمارے پاس اس چیز کی فوٹیج موجود ہے, ہمارے پاس اس چیز کا ثبوت موجود ہے, ہم باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آپ کو یہ چیز ہائی لائٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس پر ایکشن نہیں لے رہے تو یہ آپ کی غفلت ہے. نبیہ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی میری بات نہیں ہو رہی, ہم تو عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. بالکل عوام کی بات, عوام کی جو ان کو مسائل ہیں ہم ان کو اجاگر کر رہے ہیں, ان کے جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. یہ آپ کا میرا ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری لاہور کا مسئلہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, پورے لاہور کے جو شہری ہیں ان کا مسئلہ نبیہ. اگر ہم اس پہ روزانہ پروگرام کریں تو وہ بھی کام ہے, کیونکہ یہ ایک سوشل ایشو ہے. اچھا آپ کام تو شروع کریں نا. دیکھیں سلمان, کام شروع ہوگا, تجاوزات کے خلاف جو ہے وہ آپریشنز شروع ہوں گے. اور آپریشنز کیا کرنے, یہ غریب لوگ ہیں, یہ اپنی ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا یہ اپنا جو ہے وہ چھوٹا کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی آلٹرنیٹ جگہ دے دیں. ان کی ریڈیوں کے سامان ضائع کرنے, پھینکنے اور جانوروں کی طرح ان کی چیزیں اٹھا کے لے کے جانی, ہم اس آپریشن کی بات نہیں کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. نہ میں جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ قائل ہوں, قائل میں اس چیز کی ہوں کہ جو چیز ہو وہ اس طرح سے ہو کہ جس میں دوسرے کا نقصان بھی نہ ہو اور دوسرے کو سمجھ بھی آ جائے کہ قانون کیا چیز ہے, اور اس طرح ہم انڈر جو ہے وہ لا رہ کر یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے آج سے کئی سال قبل, آپ یہ دیکھیں پتنگ بازی ہوتی تھی ہمارے پنجاب کے اندر ایک بڑے لیول پر, ہر گھر, ہر دوسرا گھر اس کی صنعت سے منسلک تھا. کسی گھر میں جو کائٹ بن رہی ہوتی تھی, کسی گھر کے اندر اس کا سٹیکر بن رہا ہوتا تھا, کسی گھر کے, اور کئی علاقوں میں ڈور بن رہی ہوتی تھی. ایک بہت بڑی صنعت منسلک تھی, اربوں روپے کا ایک ریونیو اس سے جنریٹ ہوتا تھا پنجاب کے اندر. ٹھیک ہے, عوام بڑا, ایک ہمارے جو پنجاب کے شہری تھے ان کی بڑی تعداد نا اس کاروبار سے منسلک تھے, اپنا گھر چلاتے تھے. جب دیکھا کہ اس کے نقصانات ہو رہے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ نے اس کے خلاف پابندی لگا دی. نبیہ پابندی لگائی, سخت پابندی لگی. اب کتنی پتنگ بازی ہوتی ہے آپ بتائیں,
بالکل نہیں ہوتی نہیں ہے، ہوتی. کہیں جب آپ کسی کہیں ہوگا چیز کے خلاف اکا دکا. سخت ایکشن لیتے ہیں، پراپر اس چیز کے پیچھے آپ لگ جاتے ہیں، اس کا خاتمہ کرنا ہے، تو چیز ختم ہوتی ہے. اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. اب نہیں، یہ چاہتے نہیں ہے نا، یہ جو اچھا اس کو لک آفٹر کرتے ہیں کمشنر صاحب، پھر ڈپٹی کمشنر صاحب بھی اس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر جو ہمارے اپنا میونسپل کارپوریشن ہے، ہماری ٹاؤن ہال جو ہے، وہ بھی اس چیز کو دیکھتی ہیں. مطلب جو اے سی مختلف ٹاؤنز کے اے سی ہیں، اے سی سٹی جیسے ہو گیا، اے سی کینٹ ہو گیا، یہ بھی ان کو دیکھتے ہیں تجاوزات کو. اے سی شالامار ہو گئے، اے سی ریونڈ ہو گئے، ان کے اندر ٹاؤنز آتے ہیں مختلف، جیسے نشتر ٹاؤن، شالامار ٹاؤن، واگا ٹاؤن، داتا دربار ٹاؤن، راوی ٹاؤن، 3 ٹاؤنز آتے ہیں. ٹاؤنز کے اندر جو ڈی ایم او آر ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں، میل یا فیمیل، وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں کہ جو تجاوزات ہیں یہ نہ ہوں، اور جو تعمیرات کی جاری نہ ہوں. اس کے علاوہ اور دوسری چیزوں کو نا ضلع انتظامیہ دیکھتی ہے. تو اگر اس پہ پراپرلی ان کے خلاف ایکشن کیا جائے تو لازمی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دوبارہ ریڈیاں لگیں گی. صحیح بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ سلمان آپ کا کہ ہم نے آج اس کو جو ہے دوبارہ سے اس مسئلے کو کیا اور اس مسئلے کو بتانے کی کوشش کی ہے. امید تو یہی ہے کہ اعلیٰ حکام کی نظر میں یہ مسئلہ ضرور آئے گا، کیونکہ اس وقت جو پنجاب کی انتظامیہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کارکردگی کوئی قابل تحسین نہیں ہے تجاوزات کے حوالے سے. اور بھی جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہم یہاں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن ان تجاوزات کو ہٹانے کے لیے خاص طور پر انتظامیہ کو اس میں کوشش کرنی چاہیے، آگے آنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی کوئی آلٹرنیٹ جگہ دی جائے. ان کا بھی سامان یا چیزیں اٹھا کر ضائع نہ کی جائیں، کیونکہ پھر 4 دن بعد انہوں نے وہیں پر آ کر بیٹھ جانا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایک گرینڈ آپریشن ہو اور سب کو پتہ چل جائے گرینڈ آپریشن ہو گیا. نو، اس طرح نہیں. ان کا کوئی مستقل انتظام کیجیے تاکہ یہ تجاوزات والے جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھیں اور ہماری سڑکیں گلیاں صاف ہو جائیں اور لوگوں کے گزرنے میں جو ہے وہ کوئی دقت پیش نہ آئے اور لوگوں کو جو ہے وہ لوگ زخمی نہ ہوں. بہت شکریہ ناظرین. ایک بریک لوں گی، بریک کے فوری بعد ایک اور اہم مسئلے کے ساتھ، ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں. بس تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ رہیے گا.